More than 20 aircraft are currently in the fleet, linking close to 30 domestic cities, plus Aruba and Buenos Aires. Come on, go ahead. Okay, sir. Kilo to Vitória, flight level 290, Upper Whiskey 11. Togo 1 departure, Gamma transition, squawk 4164. After takeoff, control, frequency 1291, VASP 242. VASP 242. Clear to flight level 2902, Vitória, via Upper Whiskey 11. Depart Togo 1, transition Dama. And squawk 4164. Depart control 129.1, VASP 242. Okay, sir, push back, report on this frequency. Por favor, 242. Oil pressure, right? Closure. Starting that out. Okay. VASP 242, clear takeoff, wind 080 degrees, 08 knots, VASP 242. Clear takeoff, VASP 242. Little hit. On, sir, switch. On. Transponder. On. Landing lights. On. Airborne at 37. Canal control frequency 1294, 242. 242. Voo 492, continue a descida até 5.000 pés, curva esquerda, proa 09047 aqui. Ou melhor, velocidade 37 de Belo Horizonte. Final idioma, descida até 5.000 pés, estimativa 023, 5.023. We are now climbing out of Tancredo Neves International Airport, which serves the city of Belo Horizonte, en route to Vitoria. Flight time is less than 40 minutes. Para a comunicação, entrar em contato com Torre B. Report to call, North Patrol Frequency 1294, over. 1294.
Position out to the viewer, 18 miles southeast, radio 126. Maintaining heading 080 until passing level 210 or new instruction from Brasilia Serra. Call now on frequency 1273, enable call 127.0. Read back. After cruising at flight level 290 for 20 minutes, we are now descending and should be landing on runway 23 shortly after a scenic approach of Vitória. Viu? Mach 5. And down leg left side Vasti 242. Alright, 242, have a traffic inside, report turn base to left, base to final, with then landing gear down left. 242. Left stand, please. Sonho Nordeste 204, bom dia. 204, prossiga. Décima milha, cruzando 5.000 para a entrada no circuito, se autorizado, base pela direita da 23. Flaps 15. Left checklist para both flaps. Oh, Jim. 25. Base flag, landing gear check, Vasti 242.
O 204 a 5 milhas, avistando o tráfego na base. Pode, se autorizado, pode prosseguir aqui para alongar uma base final da 230. Afirmativo, marcando separação de voo. Onde fora? 400. Flaps. 40 minutes. Dead check. Final, let me go down. Yes, cross checked. Super. Doubling up. Okay. Quase para a final da 23, baixar travada Nordeste 204. 204, aguarde pista 204. for 2 on the ground up 13. Good taxi using the runway on final at your right. Clear taxi, let's meet you for 2. Fazendo um favor? Cruzando 330 graus, 69. 204. Our ground time is only 30 minutes. Some passengers are disembarking here, while others are boarding. The first officer makes sure Sierra Mike Hotel is serviceable for its next flight to Salvador de Bahia, scheduled to take our 737 1 hour and 15 minutes. The aircraft checks out okay for another on-time departure for VOSP. This time, we will be using runway 05. Line up and take off. Go to first. Fala você. É, joia. Oscilando, tá? É, mais parâmetro normal. Take off power set. Ele lança. Puxa. Flap you one, please. Contact
19.85 after 242. Thank you. What's up? Frequência 119,35, está cruzando 240 e descida 321. Padrão, 1935, 321. Brasília, bom dia, Whisky Lima Zulu, 283. Já iniciou curva direita, confirma. Afirmativo, estou estabilizando na proa 085. Positivo, apenas confirmando, temos uma aeronave em emergência com sentido contrário de voo, usando 350. Agora está com distância de 1,9 milhas. O tipo do equipamento... On this leg of VOSP 242, which was fully booked, passengers are treated to a light meal and drinks. Good morning, this is VASP number 242 to Recife from to Guarulhos International Airport and then Confins and then Vitória and then Salvador and then Maceió. Estimate this moment estimate landing to Salvador 30 minutes. 347, tem descida autorizada para o nível 200, Varig 347. Our captain has just pulled back the throttles for descent into Salvador. As a special treat for our last flight, he promised us a slight detour so that we can appreciate the view of the city of Salvador de Bahia. We hope you enjoyed flying on board the VASP fleet across Brazil, and we look forward to welcoming you soon on our VASP MD-11 flight from São Paulo to New York's JFK. Controle Salvador, bom dia, Varig 350 para as condições. Salvador VASP 242. Go ahead. Request turn left, heading north. You're cleared to make deviation 242. Oh, thank you. 100 milhões registrados, fazer dentro, zero no corte, mais Salvador VASP 250. Prossiga. Mantenha 0802304. Roger. eu peço, 700 feet. 1,700 feet, VASP 242. Salvador Central no 389, atingimento para o meu voo. Ciente, reporte, passando João na zona 389. Oscar Delta Whisky, desça para 030. 030. Confirmando quem solicitou as condições de Salvador. Varig 556. 556, Salvador opera visual, pista 10, o vento 130 graus, 10 mais, ajuste na 018, 29 graus, Charlie na prevista. Charlie 29, milha 18, obrigado, até já. Salvador é o Olimpo 09, 060,
Direcionado 4100. Ciente, o limpo 09, abaixo limite da Tecom. 09. Ciente, aproximação direto 242. 4 horas. Coração. Coração preparado. Landing gear down, por favor. 450. Pode deixar aqui o disparadão dos lados. Altivo, torre. Altivo, 1027. Start switch on, recall, check, free rate, agora, landing gear, top weight, holding and collapse. Torre Salvador, VASP 242, final bem checado. 242, consigo aproximação, agora liberação de pista. 25, por favor. 456, já prestação de manobras para decorar. Pouso 242. 500 cross-check estabilizado. ASP 164 da Veloz 20, chama controle 10 Colado alto. 20, chama controle 10,8. ASP 164. 64, 208. Obrigado. Salvador VASP 247, ponte, espera. Questão 09. Senta nós. 247, livre em mantém a pista no lugar. Ali mantém. ASP 242, Salão 21, liberando pista à direita, chama Salão 21, 19. Vamos lá. Vem fazendo a favor?